अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड और मैं हूँ इकरा बेग और आज हम करने वाले हैं सम अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो द चैनल प्लीज़। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू। Let's get start the video. Now we are going to see the transformation of water into the different colors. Wow, orange color. We have a star shape of orange color. Wow, yellow color. A yellow crayon. Wow, red color. A red crayon. Wow, blue color. A blue star. Blue rectangle. Wow, green color. A green square. Wow, pink color. A pink circle. Let's find the shape name. Star, square, oval. Can you find a triangle? क्या आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल कहाँ है? No and yes. चलिए हम बताते हैं। ये रहा ट्रायंगल। 1, 2, 3, 3 sticks. This is our triangle. Let's find some other shapes. Rectangle, star, circle. Can you find the big circle? No and yes. चलिए हम बताते हैं। This is a circle. चलिए अब कुछ नया करते हैं। Let's see ये क्या चीज़ है? It's a game. Let's play the game. OMG, clapping. Let's play with puppet. Let's see another transformation. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कार कैसे एक भालू में तब्दील हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। होपफुली आपको पसंद आई होगी।
एंड कल रात को मेरी कज़न की बर्थडे थी तो हमने ये पेस्ट्रीज़ और केक ऑर्डर किया था एंड दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग, सो अमेजिंग एंड दिस इज़ होममेड केक एंड पेस्ट्रीज़। सो अगर आप लोगों को भी ऑर्डर पर बनवानी हो तो लिंक कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ गो एंड चेक। थैंक यू। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।